श्रीरंग कुमारी के विवाह पूजा पुकार राम करते हरि सर्व बोला मैं इसको बुला समर्पयामि नमस्करोमि अभिवंदने त्रष्टोपरात रखिए कलशम पहले से बैठिए ओम आपो वाय आप नमस्कार शंख पूजनम शंखाचंद्र देवत्यं मुखवरदनाम विदुरे नमितस्तव देवैश्च पांचजन्योऽस्ते पांचजन्याय विद्महे मामायाधि तन्नशंकरहृदयाद शंखाय नमः सर्वोपचारादिगन्धापुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि घंटिका पूजनम కలశంలో ఉన్నటువంటి నీటిని ఆ పుష్పంతోటి దేవతల పైన మీ పైన చల్లుకోండి. తీసుకోండి. ముందు గణపతి పోక ఉంది, దానిపైన అక్షంతలు వేసి నమస్కారం చేయండి గణపతిగా భావించి. శ్రీ సద్గురువే నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి. శ్రీ గణేష్ గురుభ్యాం నమః ఆవాయామి ఆసనార్థ్యక్షతాన్ సమర్పయామి. నాలుగు సార్లు ప్రోక్షణ చేయండి. గురుభ్యాం నమః పదయోపాద్యం సమర్పయామి. హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ముఖే ఆచమయం సమర్పయామి. సర్వాంగే స్నానం समर्पयामि. एकदंत्रेण पंचामृत स्नानम पंचामृत दिया गया है आपको, एक बार प्रोक्षण कीजिए. संजय व शक्रामन स्नानं समर्पयामि. गुरुभ्यां नमः पंचामृत स्नानादिर्महादत स्नानम समर्पयामि. अभिषेक स्नानं समर्पयामि. प्रतिष्ठापनार्थे अक्षतान् समर्पयामि. प्रतिष्ठापनार्थे अक्षतान् समर्पयामि. वस्त्रोपवस्त्रार्थे रक्तसूत्राणि च समर्पयामि. गणेश गुरुभ्यां नमः. चंदनं समर्पयामि. हरिद्रां कुङ्कुमं सुकृतो भाग्यद्रव्याणि समर्पयामि. ऋतुकालोद्भव पुष्पाणि समर्पयामि. माल्यादीनि स्पन्दीनि मानत्यादि मे प्रभो ज्ञानानि समर्पयामि. गणेश गुरुभ्यां नमः. आपितधूमाग्रामयामि. समर्पयामि. अस्तप्रचारणं मुखप्रचारणं समर्पयामि. नीराजनं श्रिय एवैनन्द श्रियाम प्रजावलन प्रत्यन्तं तत्तेन्द्रियते प्रजयापशुभ्रिय एवं वेदा. में परब्रह्मादि में तन्म सद्गुरु नमस्काराय करोमि. गजाननं भूतगणाधिसेवितं कृतजं गजाननं नमामि. विघ्नेश कलपाल पंकजं ब्रह्माण्डं प्रभुतं नन्दादिकं कलमदं तस्मस्यादिरभ्यं एकं नित्यं भावादिकं त्रिभुवनं सद्गुरुं तं नमामि. या गंध द्वारा संकृष्टांगे विश्व सर्वदानकार या पनीयाला पाया श्रीने सर्वदा सामः युरीगते रूपसैकं सुलोकान वासे वेंकटो नारायण यात्रोनिशं समानाय प्रमोषे पापयामि पूजयामि नमस्कारोमि. మీకు కుడివైపునటువంటి కలశం పైన అక్షంత వేసి అనగాదేవుని ఆవాహనేసి మీకు కుడివైపు కలశం ఆయన పేరు బాలకే ఎత్తునే నాకు कार्य सिद्धिलो भवा प्रसीद प्रसीद प्रसीद. पद्मासनोत्तान मनोज्ञपादं प्रयामि. अक्षंतरे
ओम सहस्रशीर्षापुजागा काशशास्त्रवादभार्चितं मया अष्टसिद्धिशिवदागमेता श्रीनागाविष्णुस्वामिदेवताभ्यो नमो नमः रत्नसिंहासनाते पुष्पाणि समर्पयामि ओम एतावान् सुतानि त्रिपादस्यामृतं अष्टसिद्धिमेता श्रीनागाविष्णुस्वामिदेवताभ्यो समर्पयामि కలిసినటువంటి నీటిని కొద్దిగా ओम विवाह उतो वैकुंठावलो और श्यामो आत्मानो परिशुद्धिकालो साधनामसनि अंति पत्नी नमामि आचार्यो भक्तादि प्रदायको अर्घेन सिद्धे कुर्या मनघान कयो करोः अष्टसिद्धि समेत श्रीनागादि स्वामिदेवताभ्यो नमो अर्घ्यं समर्पयामि ओम तस्मात् विहारयाता विराजो भूषणं जातवर्तश्रास्तात् भूमिमुदः ज्ञानज्ञानं वेदज्योतिष्ठवेदः यतो नगं कात्तकं तत्राचमस्थितम् अष्टसिद्धि समेत श्रीनागादि स्वामिदेवताभ्यो नमो नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि ओम यत्पुरुषेण विषाणां देवायज्ञकर्मतां वसन्तोऽस्यासिराजं ग्रीष्मैग्नशरद्दविः औपचारिकेन स्नेहः उषदेवमाता अनगौर्यौषधपरीक्षार्थं मया मधुस्पृशौ मधुपर्कं गलेताभ्यां तत्पादाब्ज मधुव्रतः अष्टसिद्धिसमेत श्रीनागादिस्वामिदेवताभ्यो नमो नमः मधुपर्कं समर्पयामि మయాలి పంచామృత స్నానం మీకు పంచామృతాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ మామిడి ఆకులను దారంతో కట్టి పెట్టి ఇవ్వడం జరిగింది కొద్దిగా ఆ ప్రతి కలశం రెండు కలశాల పైన పోకల పైన చుట్టున్నటువంటి పోకల పైన కొద్దిగా ప్రోక్షణ చేస్తుంది పయస్నానం సమర్పయామి పయస్నానాంతరం సుదోరక స్నానం ओम दधिकावण भोगारिषं जिष्णो दधि स्नानं समर्पयामि दधि स्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं दधि स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि अमृतस्नानं ओम घृतं मे निक्षे घृतमस्य योनिर्घृतेषु घृतमस्य धाम अनुष्पदमावहमादयस्म स्वाहा कृतं ओम मधुवातारतायुते मधुचरन्ति स्वाहा माध्वीर्मसन्दोषधि मधुनक्तं याः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि కూర్చోండి ఓం యోగాన్ పుష్పం వేద స్వాన్ ప్రజావాన్ పుష్పాన్ నోది చంద్రభావాన్ పుష్పం స్వాన్ ప్రజావాన్ పుష్పాన్ నోది ఏవం వేద పుష్పోదకస్నానం సమర్పయామి महाशुद्धोदकस्नानं समर्पयामि फलोदकस्नानं फलोदकस्नानं ओम या सर्वनिर्याः फलः पुष्पायाः पुष्पणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानं चन्द्रमहसः फलोदकस्नानं समर्पयामि फलोदकस्नानान्ते पुनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि माङ्गलिकस्नानं ओम गणेशदज्जं ओम गणेशदज्जं प्रभुवाणीर्पितान्यमदेवनामं सुमङ्गलश्रीगुणे भवासि महाकाकाचीलविभाविष्यादिदत माङ्गलिकस्नानं समर्पयामि महाशुद्धोदकस्नानं समर्पयामि विद्योदकस्नानं ओम नमो विष्णुवे च भगवते च డ్యూరేషన్ మారుతున్నాడు.
మంచి కూడా ఇంతవరకు आता आपली 25 तारखेला मोठी पूजा आहे. मागं म्हणतात संसाराय नमः नित्ये पूजयामि ओम आजानबाहाय नमः जानकी पूजयामि ओम पद्मासनस्थाय नमः ओम पूजयामि ओम तिरुमणिसाय नमः ओम पूजयामि ओम भक्तालंबराय थोड़ा आईला पाठवलं नमः अनसूयाय नमः ओम सर्व काम फलानि दत्ताय नमः ओम विद्याक्षराय नमः ओम ओम क्रियाक्षराय नमः ओम साध्या ओम इंद्रिय परिष्काय नमः ओम वाक्पदाय नमः ओम श्री गुहानंदाय नमः ओम मनोज्ञाय नमः ओम योग शक्ति स्वरूपिण्ये नमः ओम योगार्थबुधे नमः थाली नैवेद्य लालो थाली వచ్చిన తర్వాత పక్కన పెట్టు ब्राह्मण कोई भगवान खाना खाते हैं కొంచెం వెనక్కి జరగండి ఆ ప్లేట్ పెట్టాలని కొద్దిగా మీరు వెనక్కి జరిగితే ప్లేట్ వస్తుంది అవునా కొంచెం జరిగి కూర్చోండి ఎందుకంటే మీరు తెచ్చుకున్న నైవేద్యం మీ ముందు ఉండాలి కదా కాబట్టి కొద్దిగా వెనుక జరిగి కూర్చోండి నైవేద్యం పెట్టుకోండి ఆ పీట చుట్టూ ఎవరైతే కూర్చున్నారో వారు అంతేగాని నేను ఒక్కడే దయాకర్ ఇప్పుడు మహా నైవేద్యం మాత్రం ఇంట్లో తెచ్చుకున్నారు కదా ఆ కూర్చోపు ఓం हाथ उठाओ अंदर नैवेद्యం వచ్చేసినా అమ్మ మీ టోకెన్ తీసుకొని పోయినగా మీరు ఎందుకు లేపుతురు అదే समेत अष्टपुत्र समेत श्री अनगादेवी सहिताम् अनग स्वामी जनक प्रोक्तायुषं कंटके प्रोक्तैस्तु लक्षणैरुक्तं ताम्बूलं प्रपदे नगौ अवस्तवयोताभ्यो नमः ताम्बूलं समर्पयामि शान्तिं परिचमे शक्त्याः दक्षिणां समर्पयामि सर्वाणि रूपाणि शरीरः नामानि रूपाणि निदाते कर्पूरवरं कर्णाकारं संसारः निवेदः सदा समुदयः केवलं भवानि चित्तन्नमामि कर्पूरानन्दमङ्गलयामि सुन्दरयामि जयनापदक्षिणं समर्पयामि ओ शिंदे जी बैठो मंत्र पुष्पम ओम दाता प्रसाददायहारा चक्रप्र विद्वान् प्रदेशसरस्वः त्वमेवं विद्वान् देवतिनान्यपन्थाय नाय विद्यते पाप विमोचनाय विद्महे अनगापतिष्ठति तन्नो अनगेश्वर प्रचोदयात् अनगेश्वर भक्ति च विद्महे अनमादष्टपुत्र माताय सतिमे तन्नो अनगादेवी प्रचोदयात् कार्तिकेयाय विद्महे महावीराय तन्नो अर्जुनः प्रचोदयात् दिव्य मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि नमस्कारोमि युष्मन् महार्चि परिवेशवन्ति किम्मीरिता महत्वाघेन प्रभोः नीलार्घ्यं समर्पयामि ॐ यौ वेदसे प्रबलमानस दोषजालानुमूल्य सत्सहितां हि देवान् तावत्यकेलीष्वके कृता वेदजातौ श्रीमन्त्रपुष्पनिचयैर्नघानिवेदिषेवे
प्रार्थना नमस्कारां समर्पयामि। ओम कार्तिवीर्याज नहुषा भार्गवेन्द्रादिरक्षकौ अनघौ लोकपितरौ तुष्येतां ये प्रदक्षिणैः प्रार्थना नमस्कारां समर्पयामि। मनोवाक्कायोक्तं क्षपितु मघमात्मीय वितरेच्छुतं नूनं याभ्यां विमलमहादाम्पत्यरसनं तयोपादत्वन्ति समर्पयामि। पुष्पाक्षतावेश नमस्कारं प्रार्थना नमस्कारां समर्पयामि। यस्य सत्य ऐक्येन ऐक्यमेन्त देवास्तान धर्मान् प्रथमान्या सन्ते हनाकम इमानसन्ते तमुले सन्ति देवाः अक्षितमिवदवेट्टे अनेन पूर्वाराधनेन भगवान् सर्वात्मनं श्री कार्तिवीर्यार्जुन सहित अष्टपुत्र समेत अनेकादि सहित अंगस्वामी देवतादिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु। अथ कंकण पूजनम् ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवेप स्वं भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः करवितरणाय नमो बलवितरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतधर्मणाय नमो मनोन्मनाय नमः। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मार्पते ब्रह्मणोर्पते ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवं तस्मिन् सूत्रे नागेन्द्रमावाहयामि। ओं नमोऽस्तु सर्वेभ्यो एकैकप्रतिमनो ये अन्तरिक्षयुक्तेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। ब्रह्म विष्णु महेशानारूपिणी त्रिगुणनायका त्रैवर्णिकनमस्तुभ्यं दूरदेवानघात्मका दुर्देवताभ्यो नमो नमः। लं प्रतितत्त्वात्मने गन्धं प्रकल्पयामि मम आकाशतत्त्वात्मने पुष्पं प्रकल्पयामि मम वायुतत्त्वात्मने धूपं प्रकल्पयामि मम रमतत्त्वात्मने दीपं प्रकल्पयामि मम वनस्पत्त्वात्मने अमृतमेतं प्रकल्पयामि मम संस्कृतं ब्राह्मणास्ते तत्त्वा अंदर కూడా చేతుల అక్షంతలు పుష్ప పట్టుకొని हिंदी में भी तेलुगु में भी बोलता हूँ। क्यों अनघा का व्रत करना चाहिए? तेना పాపాలు వెళ్తే అనగా పాపాలను పాల్గొని చేత దత్తాంగాన్ని అనగా అమ్మవారి దత్తాత్రేయ యొక్క భార్య మధుమతిని అనగా అన్నారు. ఆమె నిలబెట్టి లక్ష్మి ఆరాధన చేసింది, లక్ష్మి రూపంలో ఉంది కాబట్టి ఆమె సర్వ పాపాలకు పూర్ణ దేవతగా మధుమతిగా చెప్పింది। दत्तात्रेय की पत्नी का नाम मधुमती था। सारे पापों का नाश करने के लिए इस दत्तांगा को पहली बार जीवन में दत्तात्रेय के श्रेष्ठ शिष्य थे कार्तिवीर्यार्जुन। तो कार्तिवीर्यार्जुन चक्रवर्ती थे और दत्त के पुत्र के गुरु भक्त बहुत होने के कारण स्वयं भी गुरु की भक्ति करते थे और कहते थे उनको चक्रवर्ती थे, पूरे पृथ्वी मंडल पर कहीं भी घूम सकते थे, आकाश में उड़ने की शक्ति थी, 1000 हाथ वाले थे और भगवान दत्तात्रेय के शिष्य थे। तो उनको एक बार उन्होंने तो पूजा की और उन्होंने कहा कि प्रभु ये बोलो कि संसार में तभी तो कोई भी कर्म करो, हर एक कर्म में कोई ना कोई पाप है, प्रति कर्मలో ఏదైనా పాపం తప్పకుండా మిగిలిపోయినది తండ్రి। నేను చేసే చక్రవర్తి రాజ్యంలో ఎవరు కూడా దుర్భిక్షంగా అన్నం లేకుండా ఉండకూడదు, कोई भी बिना खाए नहीं जाना चाहिए, कोई उपवास नहीं से प्रभु मैं जब तक दत्तात्रेय भगवान गुरु की पूजा करता हूँ तो मेरे इसमें सभी अभिष्ट होकर सभी खाना वगैरह खाकर श्रेष्ठता के साथ रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत करो। तब दत्तात्रेय जी ने जिस दत्तांगा व्रत को कार्तिवीर्यार्जुन चक्रवर्ती को बताया और चक्रवर्ती कार्तिवीर्यार्जुन ने कहा मैं अकेला नहीं, सभी के लिए, सभी के कष्ट और सभी के पास जाने के लिए पूरे भूतल पर, पूरे भूमि पर जितने भी प्रजा थी जिसको उस चक्रवर्ती के अंडर में जितने भी राज लोग थे उन सभी को भी यह व्रत करवाया। आ चक्रवर्ती ना कार्तिवीर्यार्जुन राजु दत्तात्रेय अनुग्रह वल्ल गुरु के प्रति इतनी निष्ठा थी उनको कि अपने गुरु का प्रचार सारे पृथ्वी पर प्रचार करने वाले कार्तिवीर्यार्जुन कर रहे। हम सब जानते हैं कि रावण श्रेष्ठ था, लेकिन कार्तिवीर्यार्जुन एक बार अपने सखियों के साथ नर्मदा में स्नान कर रहा था तो नारद मुन्ने में रावण आया और रावण वहां आचमन करके संध्या करना चाहता था। तो संध्या करते समय उसने देखा कि क्या गड़बड़ हो रही है, तो उसने जोर से, क्योंकि उसको बहुत गर्व था, घमंड था रावण को, रावण कहा कौन गड़बड़ कर रहा है इतने सब लोगों के साथ, क्या मजाक है क्या, मैं यहाँ आचमन कर रहा हूँ, सब रुक जाओ। ये बात कार्तिवीर्यार्जुन को बताइए। तो कार्तिवीर्यार्जुन ने कहा कि ये कौन होता है मुझे रोकने वाला, मैं नर्मदा में स्नान कर रहा हूँ, ये कौन होता है? देखा तो रावण है, वो भी दशकंठ था, ये तो 1000 हाथों वाला था। उसने कहा क्या बेकार की बातें करता है, मुझसे देखता है। उसने रावण को उठाया और अपने घर में ले गया, अपने राज्य में ले गया और जहाँ घोड़े वगैरह पान खाते हैं वहाँ लाकर बांध दिया, बोल मेरे घोड़े के घोड़ों की सेवा कर, मेरे घोड़ों की गाय की सेवा कर। रावण बोला मैं चक्रवर्ती साला ब्रह्मांड में मैं इतना बड़ा और ये कौन है आदमी मुझे लेकर यहाँ आकर मेरे सेवा में रखा है, बातें नहीं करना नहीं तो मार खाए। अब रावण को आंखों में आंसू आ गए। उसने रावण ने कहा कि ये मेरी स्थिति आज मेरे इतने पृथ्वी मंडल पर मैं नवग्रहों को झुकाया, देवता इंद्रों को झुकाया और ये कौन आदमी है जो मुझे झुका है?
उन्होंने अपने तात अपने महापितामह को पुकारा, पुलस्त्य महर्षि थे, उनको पुकारा और कहा प्रभु मेरी हालत देखो, मैं आज ये कार्तिकेय के घर में घोड़े चरा रहा हूँ, गाय चरा रहा हूँ, ये मेरी हालत में रावण का पितामह इतना श्रेष्ठ हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ करो। तो पुलस्त्य ने जाकर कार्तिकेय मानते थे ऋषि को, पुलस्त्य ने कहा कि हे कार्तिकेय, गलती से तूने मेरे पौत्र को पकड़ा है, मेरे पोते को पकड़ा है, तो उस ऐसा कर उसको छुड़ा दे जरा, मैं बोल रहा हूँ। ऋषि को मान्यता देते थे, ऋषि को बहुत ही सम्मान देते थे। कार्तिकेय ने कहा और एक बार मेरे सामने घमंड की बातें नहीं करना, नहीं तो यहीं बिठा दूंगा बोले, और तुम्हारे पितामह बोल रहे हैं इसलिए छोड़ दे रहा हूँ। रावण छूट के आया, आंखों में आंसू थे, बोला प्रभु माँ शंकर के पास गया और अपने शिवजी के पास गया, प्रभु ये क्या मेरी इज्जत बेइज्जती हो गई, आज कार्तिकेय के सामने मैं हार गया। तो रावण को शिवजी और पार्वती और ये सब कहते हैं कि रावण तू जीवन में एक ही काम करा, सिर्फ देवताओं की पूजा करता रहा और घमंड के साथ रहा, और कार्तिकेय अपने गुरु को मानता है, गुरु के सिवा किसी को नहीं मानता, और जो गुरु को मानता है उसको देवता भी उसको दीवार नहीं सकता है, देवता भी उसके सामने हार गए, रावण की हारना ही पड़ा। तो जो गुरु को मानता है उसके सामने देवता भी खड़े होते हैं, और रावण ने अपनी गलती समझ ली और वो चला गया। ऐसे ही कार्तिकेय ने अपने गुरु को मानने वाले, उन्होंने पहली बात पूछा कि मेरी प्रजा सुखी रहनी चाहिए, ना प्रजा अंदर सुखों का होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दत्तांग व्रत है, जो अनभाष्टमी के दिन इस व्रत को करता है उसके सारे पापों को धोकर उसके घर में धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मैं ये व्रत करवाता हूँ। तो उन्होंने कार्तिकेय ने क्या कहा, मेरे गुरु का नाम हो तो पृथ्वी पर आज कोई पकाएगा नहीं, कोई खाना खाएगा नहीं, दत्तांग का व्रत करेगा और सभी को खाना मैं खिलाऊंगा। ऐसा इतना गुरु भक्त था वो, और उसने दत्तांग व्रत का आरंभ किया, और उसके दत्तांग व्रत को जो आज हम कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हमारे जीवन में कभी पाप हो गया तो उस पाप का निरसन करके अपने को अच्छे मार्ग पर लगाने के लिए दत्तांग का व्रत किया जाता है। अनघा को पाप की निवृत्ति करने वाली, पाप को निकाल देने वाली देवता का है। अभी उस व्रत कथा को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तेलुगु में लिखा हुआ, पहले तेलुगु में बोलता हूँ, बाद में हिंदी में बोलता हूँ। दीपक नाम का एक शिष्य था, वो अपने गुरु से पूछ रहा है, गुरुदेवा पूर्व जंभासन చేతిలో దేవతలు ఓడిపోగా దత్తాత్రేయ స్వామి ఆ రాక్షసుని ఓడించి ఆ ఇంద్ర దేవతను రక్షించడానికి వెంటిని, మరియు ఆయన యుద్ధం చేసినా లేక యోగుల చేతనే గెలిచినా నాకు మిక్కిలి కుతూహలం ఉన్నది కావున ఆ విషయం గురించి दीपक नाम का शिष्य अपने गुरु से पूछ रहा है कि हे गुरुदेव, जंभासुर नाम का एक राक्षस था, वो दत्तात्रेय स्वामी के पास जाकर दत्तात्रेय स्वामी ने उसको हरा दिया, और जंभासुर राक्षस को, तो क्या उन्हें युद्ध करके हराया या अपने तपोबल कर हराया, जरा मुझे इसके बारे में बोलो। तो गुरुदेव उनको बताते हैं, वत्सापूर्व धर्मराज ఈ విషయంలో శ్రీకృష్ణుని అడిగాను, ఆ విషయం చెప్పిన हे दीपक, यही कथा श्री कृष्ण को धर्मराज जी ने पूछी थी, जो कृष्ण ने धर्मराज को बताई वो कथा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। బ్రహ్మపుత్రులకు అత్రియులను మహాకేశాలి ఋషి కరుడు, ఆయన అనసూయ ప్రసిద్ధికి మహాత్మురాలు భార్య, వారికి చాలా కారణ మహాతపస్వి మహాయోగి దత్తుడు అను పుత్రుడు విష్ణువంశతో జన్మించాడు. తో ఆ దత్తునకు ఈ లోకమున సాటి లేదని ప్రసిద్ధి. ఆయనకు అనఘాను సహధర్మచారిణి అయిన భార్య కలదు. ఆమె 8 మంది కొడుకులు తల్లి, దయ కలది, ఉత్తమ బ్రహ్మర్షి గుణములు కలది. ఆ అనుగుడు విష్ణు అంశ అనగా అనఘ లక్ష్మీదేవి అంశ. ఇప్పుడు భార్యతో కూడి యోగాభ్యాసం చేస్తున్న దత్తుని దగ్గరకు जंभासुर यांचे पीड़म पड़ने देवता వచ్చి शरण गए। ये जंभासुर नाम का राक्षस तो ब्रह्मा की जमाई से आया था और उसने सारे देवताओं को पीड़ा प्रदान कर थी। तब उस जंभासुर को मारने के लिए सारे देवता अपनी बाधा को लेकर दत्तात्रेय के पास आए और बोले कि उस जंभासुर ने बहुत सताना शुरू कर दिया, प्रभु कुछ तो करो। ऐसा दत्तात्रेय से प्रार्थना करते हैं। तब दत्तात्रेय कहते हैं देवदान ब्रह्म इतना वरुण जी आ जंभासुर अमरावती कोई दिव्य समर्थन ముట్టడించను. ఆ దేవదానం యుద్ధంలో పాతాళం మీద దైత్యదానం రాక్షసుడు జాలువాడుగా వచ్చి పోరాడి చివరికి వీరుడు మొదలు దేవతలు అందరూ ఓడిపోయి ఇళ్ళు దిక్కుల పరుగులు పెట్టి దేవతలు ఇట్లు గతి లేక పరుగులు పెట్టినగా జంబు మన రాక్షసులు వెంటబడి తమసింది. రాక్షసుడు మానవతోనూ గదలతోనూ రోకళ్లతోనూ ముద్రలతోనూ యుద్ధం చేసింది. వారిలో కొందరు ఎద్దులను, కొందరు దున్నపోతులను, కొందరు చర్మములను, గండకములను, పుల్లను, కోతులను, గాడులను, వారు రాళ్ళు చూస్తూ ఫిరంగులు వేస్తూ తోమరులు బాణములను వేయించింది. पत्थरों से मारना ये सब राक्षस कुत्ते हैं। पत्थरों से मारना, गधों को छोड़ना, घोड़ों को छोड़ना, उनके साथ युद्ध करना, ये सब करते हुए देवताओं को सताते, देवताओं को भगा रहे थे। तो राक्षस जंभासुर के लोग वहाँ अट्ला अनगाधम निवसिंचु आश्रम कर विंध्यापुर వచ్చి देवता शरणार्थी अनगाधम तो भागते भागते सारे देवता जंभासुर नाम का राक्षस सता रहा है। तो वे आए दत्तात्रेय जी के आश्रम में आकर खड़े हो गए और देवताओं ने
दत्तात्रेय भगवान की प्रार्थना देवदेवा जगन्नाथा शंखचक्र गदाधरा जंब देखी जो ओडिपोई नी शरणुजत्न मम कापाडनु ब्रह्मर्षि नी भक्तरku देवतलकी पादनोत्तन वीर गतिले काना नी नाशेंचना मम रक्षितु हे दत्तात्रेय ब्रह्मर्षि है तुम आप शंखचक्र गदाधर है मैं हम आपकी शरण में आए हैं ये जंबासुर नाम का राक्षस उसके सभी लोगों के साथ हमारे पीछे पड़ा हुआ है हमारी रक्षा करो ऐसे देवता लोग अगर दत्तात्रेय से प्रार्थना करने लगे అనగా భగవానుడు వారి దీనాలాపలను విని అనఘాదేవికి విలాసంగా సందేశం పిమ్మట ఆ దేవతందరూ ఆశ్రమంలోకి పంపి మీరు ఇచ్చే నిర్భయంగా ఉన్నది ప్రత్యం వరను అంగీకరించింది तब दत्त भगवान ने कहा कि लक्ष्मी माता अनघा मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ तुम इस बार ये सब राक्षस आए हैं इनको आश्रम में ले जाओ मैं देखता हूँ तो अनघा देवी ने कहा राक्षसों को आओ सभी लोग देवताओं को अंदर ले गए और छुपा के रखा और राक्षस आने का इंतजार करने लगे అంతలో రాక్షసులను ఐదుగురును విసురుకొంచు వచ్చి విలాసవతి ఆకారంలో అనఘాదేవిని చూసి ఈ విచ్చలవిడి మునిపత్నిని పట్టుకున్నాడు పూలు పండు మొదలు కానుకలేండు అని పలికి అంతలో వారి ఐశ్వర్యలక్ష్మి వారిని దత్తుడును వారిని తన ధ్యానాగ్ని నేత్రంచే చూడగా క్షణంలో వారు కాలిపోయి ఇంట్లో రాక్షసులు అనఘాదేవిని నెత్తిన పెట్టుకుని వెళ్ళసాగి तो उतने में क्या हुआ कि ये सारे राक्षस भागते भागते दत्तात्रेय के आश्रम में आए आकर उन्होंने देखा कि ये मुनिपत्नी बहुत सुंदर है तो यहाँ बैठी है अरे इसको प्रसन्न करने के लिए चलो फल फूल सब दे दो और इसको अपन उठा के ले जाएंगे जब दत्तात्रेय भगवान ने देखा कि वो आकर अनघा देवी को छू रहे हैं तब अपने योग बल से उन सभी को जला के फेंक दिए गुरु ने दत्तात्रेय भगवान ने योगाग्नि के कारण दत्त प्रभाव से तेजो हिंदुनु लक्ष्मी हिंदुई अब मदपीठ राक्षसों देवताओं बद्दी नरकशाली उसको वो लोग क्या करे अंदर घुस के देवताओं को मारना चाह रहे थे लेकिन दत्तात्रेय के योग बल से उनकी सारी शक्ति क्षीण हुई उनके ऊपर से तेज चले गया वो मार नहीं सक रहे थे और वहीं खड़े हुए थे दृष्टुलु कर्णमुलु शूलमुलु परिकलु त्रिशूलमुलु गायिकों तो देवता समूह నరకచుండగా రాక్షసులు విచ్చేస్తే పెరగొబ్బలు సాగింది ఇంట్లో ఆ దత్త ప్రభావం వల్ల రాక్షసు దేవతల శస్త్రం చే నశించింది జంబాసుని ఇంద్రుని చేత మరణించారు तो इस प्रकार जब राक्षस अपनी एक शक्ति को क्षीण कर गए तब देवताओं ने आकर उस राक्षसों को मारना शुरू कर दिया और इंद्र ने जंबासु को मार दिया ये केवल दत्तात्रेय का योग बल था जो देवताओं को शक्ति देकर राक्षसों की शक्ति क्षीण करने कर लेकर उससे युद्ध किया और इंद्र ने जंबासुर को मार दिया దేవతలు మునుపటి వరే తమ రాజ్యాన్ని పొంది ఇప్పుడు దేవతలంతటి వారే దేవర్షి అవాదకుని మహిమను అనుభవించింది तो इसीलिए ये भगवान दत्तात्रेय को सारे देवता आकर शरण करके ब्रह्मर्षि थे और उनके पास से शरण करके उन्होंने जंबासुर को राक्षस को मार दिया और अपना कार्य करने लगे तो इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय जो महानीय है ब्रह्मर्षि है उनके योग बल से ही सभी लोग जल जाते हैं राक्षसों का निर्वाण होता है राक्षस मर जाते हैं ऐसे दत्तात्रेय को हम मनपूर्वक नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे पापों को हमारे जीवन में आने वाले राक्षसों का भी नाश करो और हमारा उद्धार करो ऐसा प्रार्थना करते हैं अभी द्वितीय अध्याय श्री कृष्ण बोले पिमटा दत्तु सर्वलोकम क्षम कलुटवी नित्य मनोवाक्काय कर्म तो संप्रदाय तपस्या बाद में दत्तात्रेय जब जंबासुर मर गया तो श्री कृष्ण कहने लगे कि दत्तात्रेय अपनी तपस्या में चले गए देवता लोगों को सभी को आशीर्वाद देकर वो तपस्या में चले गए చేతి పైకెత్తి కళ్ళు తెరిచి ఉంచి బృహమధ్య భాగంలో దృష్టిని నడిపి శిలవలే గొడవలే కట్టవలే నిశ్చలంగా నుండి 3000 दिव्य संवत्सरों ब्रह्मोत्तरम अन तपस्या ब्रह्मा दत्तात्रेय भगवान ने ब्रह्मोत्तर नाम का तपस्या की जो एक ही पांव पर खड़े रहे निश्चेष्ट होकर ठहरे न हिलते न डुलते खड़े रहे ऐसा भगवान दत्तात्रेय ने अपनी तपस्या आरंभ की అట్లు ఉత్తరితసడే రేపుపాటు లేకుండా యోగ సమాధిలో ఉండగా మహిష్మతి ప్రభువు కట్టిన ఒంటరిగా వచ్చి రాత్రింబోడు ఎవరు ఎసరుపాటు లేకుండా విషయంతో శుశ్రూష చేసిన ఒళ్ళు ఉతుతూ మనసులో తెలిసిన సపర్యం చేయొచ్చు ఆ రాజు అన్ని विषय में द्रव्य संतुष्ट तब दत्तात्रेय जब तपस्या में थे तो उनकी तपस्या को भंग नहीं होने के लिए कार्तिक नाम का एक व्यक्ति आया और उन्होंने अपने दत्तात्रेय के पास उनको धूप ना लगे उनको कुछ नहीं लगे की सेवा करने लगा इतनी सेवा की कि अपन धूप में खड़े रहता था अपना कांटों को निकाल लेता था अपने को कुछ नहीं हुआ तो पानी देता था दत्तात्रेय को 24 घंटे की सेवा करने लगा जब वो तपस्या में थे कार्तिक नाम का वो व्यक्ति అప్పుడు దత్తుడు తేజశాలి రాజును 4 वरములు ఇచ్చాను तब दत्तात्रेय उसकी सेवा से प्रसन्न होकर कि तू मेरी तपस्या में तू मेरी सहायता कर रहा है मैं तुझे वरदान देता हूँ मैं तुझे वर देता हूँ कि तुझे जो चाहिए दत्तात्रेय ने उस कार्तिक को दी उसकी सेवा से संतुष्ट होकर अतः वे चेतन वृत्ति वर्ग मेरे को 1000 हाथ हो ऐसा उन्होंने कहा और दत्तात्रेय ने कहा हाँ ठीक है तुझे सहस्त्रबाहु नाम का 1000 हाथ प्रदान करता हूँ अधर्म काल पेटियों सत्पुरुषुలు तन्नु निवाరించగలను मैं अगर गलती करता हूँ कहीं अधर्म करता हूँ तो मुझे सत्पुरुष लोग मुझे मारे
ऐसा कोई नहीं पूछता। लेकिन उस दत्तात्रेय के शिष्य ने पूछा, अगर मैं गलती से कभी अधर्म कर गया, मैं पाप कर गया, तो मुझे सत्पुरुष लोग मुझे मारे, ऐसा आशीर्वाद मुझे दो, क्यों, ताकि मेरे से गलती भी हो गई तो लोग सत्पुरुष मुझे मारना चाहिए। कोई ऐसा वक्त तो नहीं पूछता, लेकिन वो दत्तात्रेय का शिष्य था, इसलिए उसने ऐसा और पूछा कि मेरे से गलती हो गई तो मुझे सत्पुरुष लोग मारे। ఇది రెండవ వరం। మూడవది ధర్మయుద్ధం నందు భూమిని అంతటిని గెలిచి ధర్మయుక్తంగా పాలన చేయాలి। और मैं धर्मबद्ध होकर इस संसार में सारे राजाओं को हराकर मैं धर्मयुक्त पालन कर सकूंगा, धर्म से पालन करते हुए मैं चक्रवर्ती राजा बनूंगा, ऐसा वरदान दो। उसका तीसरा वरदान था। और चौथा वरदान था నాలుగోది అనేక యుద్ధంలో వేలకు వేల వీరులను గెలిచిన తనకు అందరికన్నా మిన్నే వీరులతో యుద్ధం చేయించడానికి మనం నిర్వహించాము। मैं चाहता हूँ कि जो पैदा होता है वो तो मर जाएगा जरूर, तो मेरे ऐसे लंबू पंपू से मैं नहीं मरना चाहिए। मैं ऐसे आदमी से जो हजारों लोगों को वीर बनकर मारा हो, जो लाखों लोगों को भगाया हो, जिसके डर से डरते हो, ऐसा वीर ही मेरे जीवन में मुझे मृत्यु प्रदान करे, ऐसा वरदान दो। ये 4 वर उन्होंने मांगे और दत्तात्रेय भगवान ने उसको चारों वर भी दे दिए। అప్పుడు ప్రసన్నయ్య దత్తుడు రాజునకు రాజ్యం విడిపోయిన యోగ విద్యను అనుగ్రహించుకో योग विद्या देते हुए दत्तात्रेय भगवान ने राजा सदृशुन को वर दे दिया। अष्टसिद्धि समय के सप्तद्वीपाधिपत्य गोपधन चक्रवर्ती दत्तात्रेय उनको सप्तद्वीपों का आधिपत्य देते हुए चक्रवर्ती ही दिया। सहस्त्र भगवंतो चतुस्समुद्र पर्यंतम भूमंडल धर्मवा जयंती पालित। वो सहस्त्रार्जुन, जिसे सहस्त्रार्जुन कहा जाता है, उसने 1000 वर्ष तक उस इस भूमंडल को पूर्ण पालन करते हुए राजा बन के रहा। योग शक्ति से रथा गज तुर्गादि पताका प्रादुर्भूषण वो दत्तात्रेय जी की कृपा से उसी समय चक्रवर्ती हो गया। उसको हाथी घोड़े राज्य सब कुछ प्राप्त हो गया। वो धर्मराजा सप्तद्वीप ఎల్లడెల్లా 10,000 యజ్ఞములు చేసి प्रसन्न భావించి విశేషంగా పూరి దక్షిణ ఇచ్చి ఋత్వికరణను బ్రాహ్మణులను సంతోషపరిచారు। उस चक्रवर्ती ने ऐसे 10,000 बड़े-बड़े यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और सभी का भला करने के लिए वो बहुत सारे यज्ञ करते रहा। ఆ యాగశాలలో బంగారు వేదికలు, మణిమయ ఖచ్చిత శోభిత స్తంభములు, విశేష శాంతులు ఉండే దేవతలు, గంధర్వ యక్ష కిన్నరులు, కింపురుషులు వారి విమానాన్ని ఉండి మిక్కిలి వేడుకతో చూస్తుండేది। उसके यज्ञशाला को सब लोग देखते, ब्राह्मणों को सभी को स्वर्ण आदि दान देते हुए बहुत ही सुंदर दान करते हुए उसने उस यागशाला को 1000 बार यज्ञ किया। అట్టి ఆ రాశిముని చరిత్రలో మహిమను చూసి నాలుగు ఒకనొక గంధర్వుడు ఒక యజ్ఞం మీకు దానం చేసింది। లోకంలో ఇతర రాజులు యజ్ఞంలో కానీ, తపస్సులో కానీ, పరాక్రమంలో కానీ, విద్యలో కానీ पार्टिसिपेट। तो तब एक नारद के पास एक गंधर्व था और उसने नारद जी ने एक बात कहते हुए गीत लिखा कि संसार में कार्तिकेय जैसा राजा हुआ नहीं और कार्तिकेय जैसा दानी, कार्तिकेय जैसा राज्य करने वाला और इतने यज्ञ करने वाला आज हुआ नहीं है और होगा नहीं है। ऐसा नारद ने उनके बारे में अपनी तरफ से कहा। मतलब कट्टीपट्टी చేతి ధర్మం కలుసుకొని ధనుస్సు దాల్చి యోగ విద్యని ఆకాశంలో గ్రంథంలో సంచరించిన సప్తద్వీపులందరూ అందరికీ అల్లంత దూరంలో కనిపించింది। అతని రాజ్యంలో వస్తువులు పూట లేదు, దుఃఖం లేదు, శ్రమ లేదు। कार्तिकेय के राज्य में कोई चोरी नहीं करता था, कोई वस्तु गुम नहीं जाती थी। कार्तिकेय जहाँ जाता था वो पूरे रात में पूरा, आज हम सैटेलाइट कहते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे राज्य में अपने हाथों से आकाश में उड़कर सारे राज्यों की खबर रखता था कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ अच्छा है, इसकी खबर रखता था। अट्ला राजु महामहिमान्वित भजन धर्म मार्ग में 40,000 संवत्सरों पालन 40,000 वर्ष उसने राज्य किया। समुद्र में अंतर भूमि अंतर को अतरे चक्रवर्ती पूरी पृथ्वी पर उन्होंने राज्य किया। अतरे पशुपाल क्षेत्रपाल वही पशुपाल था, वही क्षेत्रपाल था। स्वयं का मारण कुरिंचे अतरे मेघोड़ी स्वयं अपनी ही मेघों का यज्ञशाला के यज्ञ से जो धुआं निकलता था उसके मेघ निर्माण करता था, वही वर्षा करवाता था। जहाँ में योग विद्येचे వచ్చిన 1000 బహుళతో అతను సముద్రంలో ప్రవేశించి క్రీడించగా 1000 కిరణం సూర్యునిలో ప్రకాశించింది। वो अगर समुद्र में स्नान, हम तो नदी में स्नान करते देखते हैं, वो समुद्र में स्नान करता था अपने 1000 हाथों से लेकर, अपनी सारी कन्याओं को लेकर। और जब वो स्नान करता था समुद्र में जाकर तो समुद्र भी बहुत ही गड़बड़ हो जाती है, जैसा कि तूफान आया है। అతడు తన పురుషులతో నాగరాన్ని కర్కోటకుని పట్టి తెప్పించి తన పట్టణమును నిలిపాడు। ఒకప్పుడు వర్షాకాలంలో సముద్రపతి నదులలో క్రీడించడం మధోన్మతుడై ఆ నది వెనుక ప్రవహించినట్లు చేసింది। एक बार नर्मदा में अपने सभी सखियों के साथ स्नान कर रहा था, तो उसके सामने नदी आते आते रुक गई। तो उसने कहा, चल तू मेरे पीछे आ जा, मैं स्नान करने के बाद तू सामने आ जा। इतना श्रेष्ठ होता, क्योंकि जिसको योग्य गुरु होता है और योग्य गुरु की योग्य शिष्य साधना करता है वो उतना महान होता है। यही बात बता रहे हैं। అప్పుడు నీటి ఒలిపిసే విలాసంగా నడుచున్న ఆ నదిని అతను లాలించు క్రీడించున్నట్లు ధర్మదేవు అలల మధ్యలోని సుడిగండములే కనుమముల మధ్య నుండి భృకుటి వలె కనిపించగా భయపడుతూ వెళ్ళింది। नदी भी उनके स्नान से सभी लोगों को नदी घबरा गई कि अगर मैं कार्तिकेय की बात नहीं सुनी तो पूरे नदी को ले जाकर समुद्र में मिला देगा। इतना नदी भी डर गए थे। और जैसा कार्तिकेय कह रहा था वैसा हम नर्मदा नदी को देख नहीं सकते, देखे तो अपने डर लगता। वो उसमें खड़े रहकर नदी को कह रहा था कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनी, मेरे पीछे आना स्नान करने के लिए, सामने नहीं आना, हम सब स्नान करें। और नदी उनके ऊपर से गई, नदी डर गई थी नर्मदा नदी।
और उसने जैसा कार्तिवीर्य चाहता था वैसा नदी प्रवाह बहती गई। అతడు వేయి చేతులు సముద్రం నల్లకల్లం చేయగా పాతాళమైన రాక్షస చేష్టుడికి అణిగిపోయి ఉండేది. చేతులతో సముద్రంలో కల్లోలు పెట్టగా ఆ మహాతరంగం తిమింగలంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద జలజంతువులను రక్షించును. అతడు రావణుని లొంగదీసి మహిష్మతి నగరం నిర్మించాడు. ऐसा जो चक्रवर्ती कार्तिवीर्य था, जो समुद्र में स्नान करता था, तो बड़े बड़े तिमिंगल हम जो कहते हैं आज के आप बड़े बड़े जो मछलियाँ कहते हैं वो डर जाते थे और समुद्र के नीचे जो राक्षस थे भाग के खड़े होते थे। अगर कार्तिवीर्य समुद्र में आ गया तो उतना वो शक्तिवान था। पुलस्तिनी और यही कार्तिवीर्य रावण को एक बार ऐसा ही स्नान करते से उसने हरा है, तो अभी जैसा बोला हूँ रावण को बांध देकर अपने गौशाला में रख दिया था। అప్పుడు పులస్తుడు వచ్చి అనంతపురం కార్తీవుని ప్రతిమాలి వారిని విడిపించాడు. वैसे उसके पितामह, उसके ताता, उसके अजोबा समझो ఆయన తాత వచ్చి కార్తీవుని प्रार्थना करके रावण को छुड़ाए. ఒకప్పుడు ఆకలి కొన్న అగ్నిదేవుడు వచ్చి ఆయాసించగా కార్తీవుని భూమినంతటికి అగ్నికి భిక్షగా ఇచ్చాడు. एक बार अग्नि ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है कार्तिवीर्य, तू कुछ से दे. तो उन्होंने कहा तुम्हें भिक्षा में क्या चाहिए? तो जितने भी पृथ्वी पर जंगल है पूरे को जला दो, अगर मैं अग्नि भक्षण करूंगा तो मेरी क्योंकि झाड़ों में आयुर्वेद होता है, झाड़ों के अंदर ही शव को अग्नि को अजीर्ण हो गया था, तो कार्तिवीर्य ने बड़े बड़े जंगल अग्नि के दे दिए थे और तू इसको खा ले और तेरे अजीर्णता पिटा ले, क्योंकि मुझे तुझे यज्ञ में बुलाना है. यज्ञ को अग्नि में बुलाया जाता है. अग्नि को अजीर्ण हो गया था तो उसने सारे जंगल जलाकर अग्नि की इच्छा पूर्ति, अग्नि के भूख मिटाया था. वो धर्मराजा योगाचार्य अनघा स्वयंवर ने कार्तिवीर्य निंदा हुआ है. तो धर्मकृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, यह कार्तिवीर्य इतना महान हुआ केवल दत्तात्रेय के को गुरु मानकर उनका शिष्य किया है, तो इसलिए वो इतना बड़ा कह रहा है वो कार्तिवीर्य था. तृतीय खंड 3रा अध्याय. అట్లు వరవను పొందిన కార్తివీర్య యోగిచే ఈ అనఘాష్ట వ్రతం లోకంలో ప్రసారం చేయబడిన ప్రసిద్ధి. ऐसे ही कार्तिवीर्य को दत्त ने इस अनघा व्रत को बोलकर कहा कि जो यह अनघा व्रत करता है वो भी संतुष्ट होकर संसार में किसी प्रकार के पापों को न भोगता हुआ सारे चीज़ों को अनुभव करता है. अनघा अंगा पाप, अनघा का अर्थ होता है पाप का निवृत्ति. आदि मूड विधमुలు 3 प्रकार के पाप होते हैं. ఆ 3 విధాల పాపం నశింపజేయుటకు అతను దత్తుడు అనుగుడు అనబడును. ఆ అనగుని అష్టైశ్వర్యులు ఈ వ్రత విధానం పూజించను వలన మణిమ లఘిమ ప్రాప్తి ప్రాకామ్యం మహిమ ఈశత్వం వశిత్వం కామవాసాయత అను ఈ 8 యోగ సిద్ధులు అష్టైశ్వర్యులు ఇవే మోక్ష లక్షణం. ఈ అష్టైశ్వర్యులు జన్మ విశ్వాసం కలిగి దత్తుని పుత్రులే నిర్మించింది. जब कार्तिवीर्य की सेवा करा उन्होंने दत्तात्रेय ने तपस्या की और उनको अनघा देवी को और दत्तात्रेय को 8 पुत्र हुए, जिसको अष्टमहासिद्धि कहा जाता है. जो आज दत्तात्रेय की उन अष्टमहासिद्धियों के उन पुत्रों के साथ पूजा करते हैं उनको सारे अष्टैश्वर्य प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा गया. ఎవరిని భక్తితో సేవించో పాపం పోను ఎవడి జగత్తునంత पापरहित చేయగలరో అతడే అనుగుడు. इस संसार के सारे पापों को हटाने वाले को ही अनघत्व देवता का अनघत्व में प्राणों అనగా विष्णु యొక్క अंशुలు अंतरिंచిన ब्रह्मर्षि दत्तुడు. ब्रह्म विष्णु के अंश से पैदा जो हुए उसे ब्रह्मर्षि दत्त कहा जाता है. धर्मराज बोले श्री कृष्ण कार्तिवीर्य ఈ వ్రతం ఏ విధానంతో ఏ నియమంతో ప్రవర్తించేసినో ఏ కాలంలో ఏ రోజున ఈ వ్రతం చేయవలనో నాకు చెప్పు. तब धर्मराज ने कृष्ण को पूछा कि कृष्ण ये बताओ कि ये व्रत कब करना चाहिए, दत्तात्रेय का व्रत कब करना चाहिए, कार्तिवीर्य ने व्रत कब किया था और इसको कैसा करना चाहिए, इसको हमें समझाओ. तब श्री कृष्ण ने कहा मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में अष्टमी नाडु अनघा दंपति अष्टपुत्र दर्भलतो बोमलगा और प्रशांतगा मूर्ति पीठम स्थापित हुआ. दर्भ से दत्तात्रेय अनघा व्रतों को और उनके अष्टपुत्रों को दर्भ से मूर्ति तैयार करके లేదా 8 దళముల గల పద్మమున కలశంతో వారి స్థాపన కలశ करके कलशों में स्थापना करें. स्नान చేసి వారిని ऋग्वेदोक्त विष्णु देवता के मंत्रों के ध्यान उनको गंध पुष्पादि के साथ अष्टपुत्रों के साथ दत्त और अनघा देवी की पूजा करनी चाहिए. अनुगुणी विष्णु गानो अनघा देवी लक्ष्मी गानो पुत्र वर्गों वाले वंशोक्त विधानों अर्चित वो अनघा देवी को और लक्ष्मी के रूप में और अनुगुणी विष्णु के रूप में हम पूजा करें और उनके पुत्रों को भी वंशों के उद्धार के लिए पूजा करें. సరిజనులు ఆయా కాలంలో వచ్చి ఫలములు కందమూలు రేగుపళ్ళు పరిగడ్డలు ముండకు వివిధ నైవేద్యం పెట్టడం పిమ్మట బంధువులు బ్రహ్మణులు పూజనం పెట్టడం. मुझे हम हमारे इस संसार में ऋतुफल जो है जैसे बेर है, जाम है, गन्ना है, इसका नैवेद्य उनको बताना चाहिए दत्तात्रेय भगवान को, वो उनको प्रीतिकर है. व्रतम चिवर ఎవరికైనా ఒకని ఈ వ్రతం ఇవ్వను. అట్లు వ్రతం తీసుకున్న వారు దృఢదీక్ష గలవారు ఈ వ్రతం దీనిని ఉపవాసం చేసి మరునాడు పాలన చేయదురు. ఇట్లు జీవించినంత కాలం చేయవాలని ముమ్మాటికి నా అభిప్రాయం కనీసం 1 సంవత్సరమైనా చేయడం. अपने जीवन में एक बार भी दत्तात्रेय का व्रत करते हैं या किससे व्रत लेकर करते हैं वो लोग जो व्रत करने वाला है उस दिन पहले दिन उपवास करे, यानी पहली बार जो व्रत करने वाला है उस दिन उपवास करके दूसरे दिन दत्तात्रेय का व्रत करे. ఇట్లు రాత్రి నాట్య సంగీతాలతో జాగరణ చేసి తెల్లవారు నవమి నాడు ఆ ప్రతిమను నీళ్లలో వాలాడించుంది. ఇట్లు ప్రతి సంవత్సరం శ్రద్ధ వ్రతం దాచుతూ వారి పాపం అన్ని
जो इस दत्तात्रेय का व्रत करता है, दूसरे दिन दत्तात्रेय विग्रह को नवमी के दिन स्नान करवाकर, नर्मदा नदी में स्नान करवाकर उनकी पूजा समापन करता है, वो श्रेष्ठ सारे पापों से मुक्त हो जाता है। वारी कुटुंब वृद्धि उनका कुटुंब भी आगे बढ़ता है। वारी विष्णु प्रसन्न उनको विष्णु प्रसन्न होते हैं। 7 जन्मों నుండి ఆరోగ్యం కలుగును, తర్వాత మోక్షం వచ్చును। 7 जन्मों तक भी वो आरोग्य साथ रहता है, उसको कोई बाधा नहीं होती। ధర్మరాజ చెప్పిన పాపహరమగు అనఘాష్మృతమును ఏకాదశిత్రై చేయవారు కీర్త్యంత్రే कार्तिक विजय వచ్చేవారు जो इस संघा व्रत को करते हैं वो अपनी गुरु कृपा से कार्तिक विजय जैसा शिष्य होता है, जो आज के दिन यह व्रत करता है। ऐसा कृष्ण ने धर्मराज को कहा, गुरु पलिकिన వత్సా దీపక నీకు ఈ దత్తగతన విరస్ని జంబాసుని ఓడింపబడిన దేవతలు ఎట్లు రక్షింపడో, ఆయనకు అనుగోడు పేరు ఎట్లు వచ్చనో, ఆయన యోగచర్య ఎట్లిదో, ఆయన ఇచ్చు వరం ఎట్టిదో, అనఘాస్వామిని సంతోషపెట్టి వ్రత విధానం ఎట్టిదో విషయం నీకు చెప్పినట్టు गुरु कहते हैं, दीपक तूने जो प्रश्न पूछा था, जो कृष्ण धर्मराज को बताया, यह व्रत मैंने तुमको बताया, अच्छा इनके कारण चपूँ। और उनको कहता है तुझे और कुछ चाहिए, तो उन्होंने कहा कि केवल जैसा कार्तिक विजय में जैसा मैं शिष्य बनूं और मेरे गुरु की प्रार्थना करूं, और मैं भी पाप रहित होकर इस संसार में जी सकूं, गुरु कृपा मुझे प्राप्त हो। ये व्रत करने वाले को गुरु कृपा प्राप्त होती है और इस संसार में प्राप्त हो जाती है। दत्तपुराण भविष्य तो इस प्रकार इस व्रत को करने वाले भगवान दत्तात्रेय को जैसे उन्होंने अपने शिष्य पर कृपा की, वैसे हम भी उस कृपा को प्राप्त करने वाले होते हैं। इसलिए आप सभी को भी वही देता हूँ कि आज आपने व्रत किया, आप सभी इस व्रत के माध्यम से गुरु कृपा को दत्तात्रेय जी और रंगा देवी कृपा प्राप्त करें और आगे हो। आशीर्वाद देता हूँ। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय, महादेवी माता की जय, बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। मध्ये मध्ये पानीं समर्पयामि। पूर्वाभूषं समर्पयामि। पुनः नैवेद्यम्। ओम प्राणात्मने नमः। ओम अपानात्मने नमः। ओम अनात्मने आदित्यवन्दनं तमस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा तदन्यदास्ते अक्षरप्राक्षरप्रियवेदासो अक्षरा अक्षन्तपुत्रका उदपविश्वाक्षरा अक्षरप्राक्षरा श्रिये जातप्रियानिरीयाय श्रियम्पयो दर्शकुत्यं संतप्ते संधीयते प्रजरातकविर् एवं वेदा
जयेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि मन्दारमाला कृतामकाय कपालमालाङ्कितशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नारायणोत्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रो त्वमेवं सिद्धार्थमो त्वं गुरुः ओम पूर्वस्वागतस्तदेवाभ्यो नमः कर्पूरान्तमङ्गलमहानीराजदीपं दर्शयामि जलेन प्रदक्षिणं समर्पयामि पुष्पेण देववन्दनं समर्पयामि आत्मवन्दनं समर्पयामि वन्दनं नेत्ररक्षां धारयामि आत्मरक्षां धारयामि మీ పీఠ దగ్గర కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు ఆ కర్పూరారతి కళ్ళ కట్టుకొని నమస్కారం ఓం ధాతా ప్రస్తాజనదాయహార శక్రం ప్రవిద్వాన్ ప్రదేశ సహస్రః త్వమేవం విద్వాన్ హృదయభవతి నాన్యపంథాయనాయ విద్యతే आय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेवी च विद्महे विष्णुपदाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मणोऽस्ति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा ओम ओम भूर्भुवस्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि ते स्वामदेवतादिके शरणारविन्दार्पणमस्तु यजमानस्ते कंकणं पद्मीयात् कंकणं कట్టుకున్న తర్వాతనే పీఠం నుంచి లేవాలి पति पत्नी భార్యకు पत्नी భర్త కంకణం కట్టాలి పురుషుడు పురుషుడిని కట్టుకోండి స్త్రీలు ఎడమ చేతిని కట్టుకోండి వివాహం పురుషుడు కుడి చేతిని आज तक बांध के रखता हूँ केवल इसलिए कि जैसे कार्तिक गुरु जी के शिष्य हुए और उन्हें सामर्थ्य में आज कम से कम 15-20 साल से हुए आज तक भी वो नया धागा बांधने के बाद ही पुराना धागा निकाल देता हूँ। अगर आपके ऊपर गुरु कृपा प्राप्त होना चाहते हैं तो वो पहले का धागा 1 वर्ष तक रहा तो तुम्हें निरंतर तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा प्राप्त होगी। इस बात का इस बात को याद में रखकर करना चाहिए। अब दूसरी बात मैं जो समझाता हूँ सुनो। तुम धागा हाथ में बांध ले एक बार दत्तात्रेय भगवान को नमस्कार करते हुए गुरु आज्ञा मानकर आप सब लोग खाना खाने को जाएं। अय्यप्पा स्वामी मैं जो लोग कंकण अपने पति पत्नी के साथ नहीं आए हैं उनको कंकण बांधना रहा तो मैं खाने के पास मैं ही मेरे हाथों से कंकण बांधता हूँ। लेकिन गुरु आज्ञा है पहले अय्यप्पा स्वामी और जो व्रत पर बैठे हुए वो लोग अपनी अपनी थाली लेकर खाना खाने को जाए मैं वहाँ आपको कंकण खाना खाते ही बांधता हूँ। ये गुरु आज्ञा समझकर करेंगे। पहले एक बार जो लोग पान आहुति के लिए रखे हैं वो लोग यहाँ आकर बैठ जाए मैं उनको आहुति डलवाता हूँ। जिन्होंने आहुति के पान रखे हैं वो लोग आ जाए ताकि आपको बाद में खाना खाने को रखे शुगर में इसको पहले डिस्कशन करते हैं। ओम येन एकमयन्त देवास्तान धर्मान् प्रथमान्यासन ते हनाकम हिमानस्यन्ते त्रपूर्वे साध्यासन्ति देवाः यान्ति देवगणाः सर्वे पूजा माताय पार्थिवा इष्टकाम्यां सिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च श्री कार्तिवीर्यार्जुन युक्त श्री अष्टपुत्र समेत अनगादेवी सहित प्रकाभ्यो नमो नमः यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमन